Amen. Amen. I know we have people who are joining us today Viem, že máme ľudí, ktorí sa k nám dnes pridávajú, who maybe haven't been, maybe you're not up to date with the classes that we've been doing. ktorí možno nesledovali tie hodiny, čo sme robili, alebo prednášky. Tamina, are you on Zoom on your computer? So if you have any questions, Takže ak sú tam nejaké otázky, ak máte, if you just put them on the chat, I don't know how that works, dajte ich na ten chat Zoomový and we'll try to answer a them. pokúsime sa ich zodpovedať. I don't have access to that, but one of the people here do. Ja k tomu nemám prístup, ale túto, čo sú ľudia, majú. So hopefully that makes sense to those people who were online. Dúfam, že vám to dáva zmysel pre tých, čo ste online. So for the last 25 presentations, thereabouts, I think, Asi za posledných 25 prezentácií we've been specifically addressing the relationship between what we would normally call prophecy and morality. sme hovorili o vzťahu medzi proroctvom a morálkou. Probably close to 30, apparently. Takmer už 30. When we go to the board, I'll move the computer so that people who are watching online can keep track of what we're doing. Keď pôjdeme k tabuli, tak presuniem aj počítač, aby tí, čo sú online, mohli sledovať, čo robíme. So we've got a working definition of morality and prophecy in our classes. Máme takú pracovnú definíciu morálky a proroctva na našich hodinách. And what's that? Čo to je? Morality is Morálka je so morality takže morálka is right and wrong je správne a nesprávne in relationship to another person, vo vzťahu k nejakému inému človeku and it's not determined by time. a nie je to určené časom. So we can have those decisions, Aby sme tieto rozhodnutia those circumstances alebo okolnosti, at any time in our life. a môžeme ich robiť v ktoromkoľvek čase v našom So živote. as an example, Napríklad, you can make a decision, a moral decision, môžete spraviť morálne rozhodnutie at any time you want to. v hoci ktorom čase, v ktorom chcete. And that's pretty much in agreement with a dictionary definition of the word morality. To je aj v takom súhlase so slovníkovou definíciou tohto slova. Now, when we think about Keď prophecy rozmýšľame o proroctve, in the movement, hnutí, the classic spirit of prophecy quote that we go to is where? typický citát, do ktorého ideme, je kde? Kde je definované proroctvo? So you've said we go to 17 MR 17 MR 1.7. Second selected messages page, myslím, že na prvej strane bolo to 17 MR, page 102. alebo 2 SM 102. 17 MR 17 MR is the original document. je pôvodný dokument. It's a letter to John Harper Bell, Je to list Johnovi Harpovi Bell. it's two letters that Ellen White writes to him, Píše mu 2 listy and second selected messages. a druhé I can't remember if it's I don't think vybrané. it's the complete letter, but it's a fair amount of it. 2 SM. Tam nie je celý list, ale je tam väčšina toho listu. So in our class,
Takže we were using the second selected messages na našej hodine sme používali tento 2SM, version, but the original is 17 MR. ale v pôvodnom je to So they're 17 both the MR. same. And paragraph 7, this is the 7. one odstavec. where we have our classic definition of prophecy. Tam je taká typická definícia proroctva. We'll cut halfway into the passage. Pôjdeme do tej pasáže tak do stredu. 1.7. So it begins, there are those now living. Začína to tam, že teraz sú nažive tí. Yeah. So you want to put that into DeepL, or you want to? Yeah. Do you want to put the whole thing into DeepL? The whole thing. Yeah. So we're going to cut into the passage. Poďme do tej pasáže. Historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people, Historické, and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. historické udalosti, ukazujúc priame naplnenie proroctva, boli dané pred ľudí a proroctvo bolo videné ako obrazné nalinajkovanie udalostí vedúcich k záveru dejín tejto zeme. So this is the movement's classic definition of what prophecy is. Toto je klasická definícia proroctva, ktoré používa toto hnutie. And I just want to add one more bit. Ešte chcem k tomu pridať. It's the first sentence. Tá prvá veta. We're not going to read the whole sentence. It begins with, there are those now living. Toho odstavca začína ako teraz žijú tí. It says that these people received great light from God as they passed over the ground where special prophecies were being fulfilled. Tam sa píše, že títo ľudia sú nažive, ktorí dostali špeciálne svetlo od Boha, keď vlastne prežívali tie udalosti. So there are plenty of presentations that deal with this passage, and I've dealt with it many times in presentations. Mnoho prezentácií sa už zaoberalo s touto pasážou a ja som sa s tým zaoberala na mnohých prezentáciách. And in presentations that I've done in the past, A tie, ktoré som urobil v minulosti, what's the primary Bible passage that I would link to this passage? ktorá je hlavná biblická pasáž, ktorú spájam s týmto odstavcom? The Bible verse. Biblický verš. Tell me the Bible verse. No. At least the way I would teach it. To, ako ja by som to učil, Isaiah 46 verse 10. Izaiáš 46:10. Isaiah 46 verse 10, Izaiáš 46:10. which we're still to do in our class. We haven't done that yet. Stále ešte to budeme robiť na hodine, to sme ešte nespravili. Is ties with this passage really well. Sa spája s touto pasážou veľmi dobre. Now the problem with this passage Problém s touto pasážou je, is what? čo? When it gives the definition of prophecy. Keď nám to dáva definíciu proroctva. Historical events Historické udalosti showing the direct fulfillment of prophecy ukazujúce priame naplnenie proroctva were taught to the people,
boli učené, And here's the alebo boli definition. dané ľuďom. Prophecy is a figurative A or teraz je tá symbolic definícia. delineation of events. Proroctvo je obrazné nalinajkovanie udalostí, alebo symbolické nalinajkovanie Those udalostí. events are what? A tieto udalosti sú ktoré? Historical events. Historické udalosti. So prophecy Takže proroctvo is historical events. sú historické udalosti. And where are those historical events found? A kde ich nachádzame, tieto historické udalosti? So they're found in history books. Nachádzame ich v dejepisných knihách. And when you see them in history books, Keď ich vidíme v tých dejepisných knihách, it will say something like tak this. to nám povie niečo takéto. 1939, 1939, the date. World War II, druhá svetová the vojna, event. Hitler, Hitler, Churchill, Churchill, people. ľudia, All clear cut and easy to see. to sú všetko veci, ktoré jasne vidíme. Where else is the prophecy seen? Kde ešte vidíme proroctvo? Sorry, the historical event seen. Kde vidíme udalosti historické? That's what we've just said. To sme teraz povedali. Where else is this history seen? In the V Bible. Biblii. But when it's in the Bible, Ale keď je to v Biblii, it doesn't say 1939, World War II, Hitler. tam sa nenapíše 39. druhá svetová vojna, Hitler. That historical event Táto historická udalosť is seen symbolically. je videná Ellen White obrazne says alebo symbolicky. figuratively. Ellen Whiteová používa slovo So obrazne. what our job is, Takže čo je naša úloha? as Elder Jeff would say, students of prophecy. Brat Jeff hovorí študenti proroctva. It's correct. To je správne. I just want to change it slightly Mierne to zmením. and to say observers of prophecy. A poviem pozorovatelia proroctva. So there's this prophecy that's happening. Takže je proroctvo, ktoré sa deje. Prophecy is what? Proroctvo je čo? Historical events. Historické udalosti. So we're just historians, My sme len historici, or as he would say, students of alebo prophecy. čo by on povedal, študenti proroctva. Very similar. To je veľmi podobné. And what our job Čo naša úloha is to observe je sledovať those historical tieto events. udalosti v dejinách. And when I say those A ones, keď poviem tieto, in our class we've called them special ones na hodine ich nazývame zvláštne dejinné udalosti, because there are thousands of historical events. pretože sú tisíce historických udalostí. Because of our weakness, Kvôli našej slabosti we can't trace all the thousands of historical events. nemôžeme sledovať všetky tisíce historických udalostí. Some are so small you wouldn't even notice them. Niektoré sú také malé, že by ste si ich ani nevšimli. The weaker you are, Čím ste slabší, the fewer the events. tým menej tých udalostí. When I say weaker, maybe not as clever, not as Keď experienced. poviem slabší, myslím tým nie taký skúsený alebo schopný. So the more experienced you Čím are, ste skúsenejší, the more events you can see. tým viac udalostí môžete vidieť. You okay with that? Áno? Basic. Základné. The lowest number, the lowest level that we should be at Ten najnižší level, na ktorom by sme mali byť, ten základ, even for the weakest of aj us, tí least experienced, najslabší a najmenej skúsení z nás, would be je čo? 5. Good. 5.
So we all can manage 5 events. Všetci by sme mali vedieť zvládnuť tých 5 udalostí. Now, when you start getting clever, Keď začnete the mudrieť, 5 tých 5 quickly grows. veľmi rýchlo sa rozrastie. So you can get from 5 to 7. Späť prídete k 7, Yep. 7 thunders. 7 hromov. You can go from 4 kingdoms Od 4 kráľovstiev to 7 kingdoms, 7 heads. prejdete k 7 kráľovstvám, k 7 hlavám. 5 waymarks, 5 historical 5 events. milníkov, 5 historických udalostí. And you put 2 in between each one. A dáme 2 medzi každé jedného z nich. How many is that? Good. So immediately you can go from 5 to Takže 13. môžete ísť od 5 k 17. When you get to Keď 13, prídete k 13, now it begins to get a bit more od 5 k 13. difficult. A potom to už začne byť zložitejšie. So the skill that we need to have Tá zručnosť, ktorú musíme mať as observers ako pozorovatelia, is to trawl through history, je prejsť cez history books. dejinné knihy. What's our primary history book Ktorá today? je naša hlavná dejinná kniha dnes? Or Wikipédia alebo newspapers, Washington Post, noviny? Google. It's what we're seeing. To je to, čo vidíme. Remember, she said, Ona hovorí, as they passed over the ground, ako oni prechádzali tou skúsenosťou, We're ako special. to sledovali. something were in process of fulfillment. Špeciálne niečo boli v procese náplňania. I've left it blank because I want you to put the right word in. Special what? Nechal som to slovo niečo. Čo je to niečo? Špeciálne čo? Alebo zvláštne čo? No, not the word she uses. Je to slovo, ktoré ona používa? Special historical events are happening Zvláštne alebo špeciálne historické udalosti. Ona tam right píše before your špeciálne very proroctvá. eyes. Sa náplňajú pred vašimi očami. And what key thought does she give at the end of that sentence? A akú kľúčovú myšlienku dáva na konci tej vety? Found that? In their order. Že sa dejú vo svojom We don't poradí. use that phrase in their My order. nepoužívame toto slovo, že vo svojom poradí. Okay, so I want to stop. Teraz chcem zastaviť. I want to make sure we're all Lebo together. chcem mať istotu, že sme všetci v jednote. So Sister Tamina, can you just help Sister Esther? We're in the first sentence. Čítame tú prvú vetu. I'll just give the reference point. There are those now living in studying the process of Daniel and John received great light from God as they passed over the ground where special historical events were in process of fulfillment in their order. Then to translate that. Are we there? Čítame tú vetu. Že zvláštne dejinné Okay, udalosti so we don't sa say in naplňali their vo svojom order. poradí. My nepovieme vo svojom poradí. What model do we use? Ktorý model my používame? I introduced this quite a long time ago now in the movement. Už som to pred nejakým časom ukázal v hnutí. You take these waymarks Vezmete si tie milníky and what do you put on the top of a them? čo dáte navrch? Not dates. You put a little eye there, Dáme tam a hole, takú ako keby and you turn the waymarks into dierky, urobíme z toho ihly needles, and then you run a thread through a them. potom cez ne pretiahneme niť. So we've spoken about this probably more than 2 years, I think, Myslím, že už This viac ako idea. 2 roky o tomto hovoríme. and it's been well developed now by older Tess. A staršia Tess to dobre rozvinula. Sometimes the reason that model first came to view, Dôvod, prečo tento model poprvýkrát prišiel, you change the waymark into a needle. Where does that idea come from? zmeniť milník na ihlu. Odkiaľ je táto myšlienka?
not better. Es ist von diesem Bibelvers, wo es sagt, dass es besser ist, wenn nein, einfacher ist, wenn Nepočujem angličtinu, takže nemôžem preložiť. Find the verse. So Jesus tells us Ježiš nám hovorí, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich person. že je jednoduchšie ťave prejsť cez ucho ihly ako človeku do nebeského kráľovstva. And who are the rich people, Sister Kto sú Esther? tí bohatí, sestra Ester? Leute in der To je Laodicea. So the Laodicean condition is what's being referred to by these rich people. To je to, o čom sa hovorí o stave Laodice, to sú títo bohatí ľudia. auch die Leute in der laodiceanischen Zustand. Bible verse? Matthäus 19, Vers 24. So it's Matthew 19, To je verse Matúš 24. 19, 24. And when you take that principle Keď vezmeme tento princíp and you think about order, a porozmýšľame o tom poradí, what was suggested is that the eyes of those needles get smaller and smaller, it gets harder and harder. tak ako keby tie ucha tých ihiel sú stále menšie a menšie, že je to ťažšie a ťažšie. At the beginning, Na začiatku every rich person can get through that eye. každý bohatý môže prejsť cez také ucho, Just gets ale harder. potom je to ťažšie. Okay, so when you take this Keď passage, vezmeme túto pasáž, 17 MR, page 1, 17 MR1, we are observers of prophecy, my sledujeme proroctvo, which is basically an historian. Welches eigentlich ein to je vlastne história. And then To sme suddenly ako dejepisci. A potom we get this shock. zrazu dostaneme šok. Rather than being observers, Zrazu nie sme pozorovatelia, like we thought, ako sme si mysleli, what do we ale find? čo zistíme? That we're the ones that are being observed. Že my sme tí, ktorých sledujú, ktorí sú vlastne pod Or as Brother drobnohľadom. Wolfgang said, we are the players. My sme tí hráči. We're the My ones sme tí, that are part of this prophecy. ktorí sú súčasťou proroctva. We're not observers of it. Nie len sledovatelia. Now, these special prophecies, Tieto zvláštne udalosti, tieto zvláštne proroctvá, these historical events, historické udalosti, what are they? čím sú? Čo sú to? Explain. Die Moral erkläre. Es ist ein morales Thema in Beziehung mit Zeit. Und somit macht es ein Test. So, this historical event, Táto historická udalosť it has a date, má dátum. 1939, 45. 39 oder 1945 So all you need to do Všetko, čo musíme urobiť, is find the date je nájsť ten dátum of this special event, tejto zvláštnej which udalosti is basically given to you, and then you realize potom si uvedomíme, that this historical event že táto historická udalosť is nothing nie more je nič viac than morality. 1989 is ako what? morálka. 89. je čo? Sorry? ein historisches Ereignis, Sure. natürlich. Why is it? What's the morality there? Čo je to tu? Aká morálka? Tell me what was happening in 1989. Čo sa dialo v Simply. 89. Ja, 1989 ganz einfach erklärt. End of the, Des Kalten Krieges. Die Sowjetunion geht unter. don't explain it from history. Explain it from morality. Nevysvetľuj to z pohľadu dejín, ale z pohľadu morálky. Der Geschichte, sondern von der Perspektive der Moral.
That's the consequence of what happened. To je následok toho, čo sa stalo. Ja tu nepočujem tie odpovede, takže neviem. Wolfgang? Who's fighting? Kto bojuje? Real life. This is V history. skutočnom živote. This Toto is sú morality. dejiny. Wirklichen Leben, das ist die jetzige Geschichte. So, Also Amerika und Russland. so why America and Russia fighting? Prečo Amerika a Rusko bojujú? Sie haben ein Who? We say that Amerika und das Papsttum. they said America and Russia. No one mentioned papacy. Sie haben gesagt Amerika und Russland und jetzt erwähnen sie. Amerika a Rusko nie sú spomínané. v Why are they proroctve. fighting? Prečo bojujú? Sie wollen den Kommunismus loswerden. Wer mehr Macht hat. So who has more power? They're fighting for who has more power. Čiže bojujú o moc? Že kto bude mať väčšiu moc? Über die Welt. Say what? Wer der Herrscher über der Welt ist. No. Ideology. Ideológia. Idea. Also das ist die Ideologie, die sie nicht mögen. So they don't like one another's ideology. Nepáči sa im ideológia, akú má ten druhý. They feel that if one becomes more powerful, Majú pocit, že keď zmocnie ten jeden, Mächtiger wird. they will be a threat stanú sa To- hrozbou the other person's existence. pre existenciu toho druhého. Eine Bedrohung sein für die andere Existenz. Why can't they just all live together? Prečo nemôžu žiť spolu? Why can't they just live together? Wieso können sie nicht einfach zusammenleben? You said? Du hast gesagt, Power, because they both want to rule. Pretože obaja chcú And vládnuť, chcú mať moc. Their ideology A ich ideológia makes them enemies. ich robí nepriateľmi. They cannot be allies working together as a team. Nemôžu byť spojenci pracujúci spolu. die zusammen als ein Team arbeiten. So they begin to fight one with another. A začnú bojovať jeden s druhým. So we could look at it from another perspective. Môžeme sa pozrieť na to z tej druhej perspektívy. Perspektive anschauen. We can see that there's revenge going on. Vidíme, že sa tu deje odplata Sprache gibt, die dort abspielt. From some history that they engaged with in the past, z nejakých dejín, ktorých v minulosti sa in motali. the English, you'd say they want to settle a score. They want to, V angličtine by sme povedali, Sagen etwas Einloch. 2001. pardon, to What's neviem, going to on nešlo, there? Čo sa dialo v 2001? Also eine Rechnung begleichen zu wollen. 2001. 2001? What's going on Čo sa there? tam deje? Was passiert da? Sprache. Who and who? Kto s kým bojuje? Zuerst Islam und dann Amerika. Why does Islam want revenge? Prečo What's islám America ever done to them? chce robiť odplatu? Amerika im niečo spravila? The Iraq War. Vojna v Iraku? What year is that? To bol ktorý rok? Have a check. You said the 1970s. Ty hovoríš 70. roky? Als der Stellvertreterkrieg war in Afghanistan. Vojna v Afganistane. So we can go back to contemporary history. Môžeme sa vrátiť do nedávnych dejín We can go into the Middle East. na Strednom východe.
much of this happened in Egypt, Mnohé z toho sa deje v Egypte, the Muslim Brotherhood, moslimské bratstvo, Muslimische Brüderschaft, where those governments kde tieto vlády were becoming more westernized. sa stanú také západné, pozápadnené, More secular, sekulárne and conservative Muslims konzervatívni moslimovia saw this as a threat to their existence, to their to religion. videli ako hrozbu pre svoje náboženstvo a existenciu. So they wanted to prevent the modernization, the westernization of their cultures. Chceli zabrániť modernizácii a westernizácii ich kultúry. ihrer Kultur abhalten. Not only Nie that, len to, but the West ale Západ and the figurehead of the West is the United a States. tá hlava toho Západu to sú Spojené štáty. The figurehead of the West is the United States. They're the Die Hauptfigur der Vereinigten Staaten des Westens sind die Vereinigten Staaten. and American corporations, large companies, A veľké korporácie americké, veľké spoločnosti, they were just raping these countries. oni znasilňovali tieto krajiny. They were just using them for their own ends. Používali ich pre svoj vlastný prospech. So these people, Títo ľudia, these Muslims, moslimovia, they want to protect their culture, chcú chrániť svoju kultúru, their religion, náboženstvo and their money. a peniaze. So they see this as an invasion, Vidia toto celé ako takú inváziu and therefore they will resist a this. budú tomu sa stavať na odpor. And you cannot resist politically, Politicky sa nedá stavať na odpor, because the American political machine is just too overwhelming, pretože too powerful. to politické zostavenie So you Ameriky je take up príliš a silné. guerrilla warfare. A tak treba robiť iný boj. Guerilla Krieg ein. Guerilla-Weltkrieg. So one person's guerrilla warfare Jedného človeka boj is another person's what? je druhého človeka čo? I call it guerrilla warfare, you call it Ja to nazývam boj goril, či čo? terrorism. To je terorizmus. Yeah? Terrorists bring terror. Teroristi prinášajú teror. There's not a conventional army, To nie je armáda like a bežná, militia. ako So guerrilla warfare takýto boj is the gorily. nice word or the nice phrase for terrorism. Pekné slovo pre terorizmus. Did you get the date for the Iraq war? Máš ten dátum pre tú vojnu v Iraku? I wasn't sure the one that he was referring to. Okay, we'll leave that. Tak to zatiaľ necháme. You said Iraq war. Did you get the date for that? Did you find the date? So that's after 2001. To bolo po 2001. So you can take it in that local situation. Môžete si zobrať takúto lokálnu situáciu, But Islam, ale islám, why did they choose 9/11 prečo si zvolili 9.11? to attack the United States? Aby napadli Spojené štáty. Wir haben gedacht, weil es die Belagerung von Wien war. We see Vidíme, that they choose that date že si zvolili tento dátum, because they connect it to the second jihad. lebo to prepájajú s druhým džihadom.
Jihad is a holy war. To je svätá vojna. So we'll go to 2000. What's this date here? Can we see it? Pôjdeme teraz k 2016. 2016. So we have 2016 here. Máme tu 2016. And what's 16? Yeah. 16. So this is the older class. To bolo na staršej hodine. This is 2016. To je 2016. So what is 2016? Čo sa stalo v 2016? No. Of course that's what it is, but what is that? Čo sa stalo? Áno, Trump bol This zvolený. was- Čo to znamená? This was a struggle for world supremacy between two countries. Toto bol boj pre nadvládu sveta nad svetom medzi dvoma krajinami. This Toto is revenge. je odplata. And not just revenge. Nielen odplata. This is destroying your enemy that's trying to kill you. Toto je ničenie vášho nepriateľa, ktorý sa vás snaží zabiť. What's Čo je this? toto? What's happening Čo sa deje? here? Tu. What's going on? Čo sa tu deje? So we can go, if we go back to the moral majority, Keď sa pozrieme na morálnu väčšinu, Mehrheit gehen. Moralischen Mehrheit. Moral majority, okay. for one thing, they're not the majority. oni nie sú Let's get that väčšina, And the other thing, they're not moral. nie sú morálni. So it's, you don't have to translate this. This is an oxymoron. To je taký oxymoron. Protiklad odporujúci si This navzájom. turns reality upside down. Tú realitu prevracia hore nohami. They're not moral Nie sú morálni and they're not the a majority. nie sú väčšinou. So it's just a complete lie. Je to úplné klamstvo. So these people, Títo ľudia they have an agenda. majú určitý svoj What's their plán agenda? alebo agendu. Aký je to plán? Foundational. We want to go right down to the foundation. Do základu poďme. Good. Bible verse. Biblický verš je aký na to? Revelation Zjavenie 13. 13. Verse. Good. So 11. you do asi Revelation, povedali. so just remember, Revelation 13:11. 13, zjavenie 13, 11 Then you do Revelation. a zjavenie What's 11:13 say? Check. 11. Nothing to do with our subject. 13. Nach, es hat nichts mit unserem Thema zu tun. Yeah? 11:13 says what? Offenbarung Zjavenie 11, 13 hovorí čo? It's in English. It's not in English. And the same hour was a great earthquake, and not the earthquake. It's not the third, the 10th part of the city. Desatina toho mesta. So now you got 11:13. Máme 11, Then you go 13 to 6:13. a 6, 13. Book? V ktorej knihe? No, different book. Offenbarung, nein, ein anderes Buch. Isaiah. Izaiáš. Isaiah 6:13. Izaiáš 6, 13. Vers 13. Good. Auch der 10. Teil. Okay, so that's enough playing with numbers. Also das ist jetzt genug Spielen mit Nummern. We're in Dobre, 13, hotovo. 11. Takže sme v zjavení 13, 11. What kind of an animal is this? Aké je to zviera alebo šelma? What kind? Aký druh? Lamb. Baránok.
So we think, as soon as you think lamb, you think Keď rozmýšľame o baránkovi, rozmýšľame o čom? sorry? Cute. No. Lamb. Christian. Lamb, you think Christian. Baránok. And is America a Christian Rozmýšľame o nation? kresťanovi. Je Amerika kresťanským národom? It was supposed to be Nie. the most atheistic the atheistic country, atheistic Christian, the most atheistic country that ever existed. Mala to byť najateistickejšou krajinou, aká kedy existovala. So they should never have cared Nikdy sa nemali zaujímať, if this Catholic walked up in front of them. že keby pred nimi išiel nejaký katolík, They should have been blind. mali byť úplne slepí k tomu, You're feeling the person, and what can you feel? keby boli slepí, dotknú sa ho, That's all you can feel. You can't touch their hair or their face and say, "Oh, you're Catholic." a nemôžu sa dotknúť jeho tváre a vlasov a povedať, ty si katolík. And they weren't. They didn't do A that. oni to tak neurobili. From the very beginning, they've got this idea Od wrong. začiatku toto mali zle nastavené. They Nemali, thought they were a Christian nation, and they were never a Christian oni si nation. mysleli, že sú kresťanský národ a nikdy ním neboli. They were meant to, if I can say it this way, continue the role of pagan Rome. Oni mali pokračovať tú rolu pohanského Ríma. When pagan Rome was what kind of a good? Keď pohanský Rím bol republikou. When pagan Rome was a republic, Keď pohanský Rím bol republikou, as long as you're a citizen, pokiaľ si bol občanom, your rights are protected. tvoje práva boli chránené. Do we know that? Name the person, Sister Esther. Paul, good. Pavol, Paul could take out his passport anytime he wanted to. Pavol mohol vyťahnuť svoj pas. Remember, he had dual nationality. So he could take out whichever one he wanted, depending what time of day it was. Mal duálnu národnosť, takže mohol vyťahnuť ten pas, ktorý potreboval v ten Sorry. hoci ktorý deň. I'm a Pharisee, the son of a Pharisee. Som farizej, som synom farizea. I'm a Roman citizen. Som rímsky občan. Dual nationality Mal is good. duálna národnosť je dobrá vec. So Rome would protect your rights, Takže Rím by chránil vaše práva and America, a Amerika, the republic, republika, pagan America, pohanská Amerika, like pagan tak Rome, ako pohanský Rím, that was the safety of God's people. to bolo bezpečie Božieho ľudu. This is what A.T. Jones understood. Tomuto A.T. Jones porozumel. Remember, Pamätajte, we have three máme histories. 3 dejiny. I know you can't see it too well. 1, 2, 3. Raz, dva, tri. 60s, 90s, 21st century. 60., 90. roky a 21. storočie. The 1890s, Tie 90. roky. A.T. Jones. A.T. Jones. This history Tieto dejiny has got nothing to do with nemajú nič dočinenia church and state, s cirkvou a štátom. and nothing to do with A nič nemajú s Sunday law. nedeľným zákonom. Those two issues. Tieto dve problémy. It's all about Všetko je to o the purpose of which thing. zámere čoho? Revelation 13:11. Zjavenie 13.11. It's all about the United States O Spojených štátoch and what kind of a country or government that was going to be. a o tom, aký typ vlády to bude, aká krajina to bude. What date?
Good. 4th of July 1776, the Declaration of Independence. 1776, deklarácia nezávislosti. It's got nothing to do with this independence. S touto nezávislosťou to nič nemá. Why is that document important? Prečo je to dôležitý dokument? Because it tells you what? Pretože nám hovorí čo? No, it tells you what? Čo nám to hovorí? No. Revelation 13:11, it tells you what? Zjavenie 13:11 nám hovorí čo? The title is Declaration of Independence. Deklarácia nezávislosti je na In nápis parenthesis, v zátvorkách from the British government empire. od britskej vlády. Sorry? Yes, but I wanted government. Chcel som tam to slovo vláda. Because the document's all about what? Ten dokument je celý o čom? The purpose and nature of Je government. to o zámere a podstate vlády. That's what Revelation 13:11 is about. O tom je zjavenie 13:11. Not Christianity. Nie o kresťanstve. The purpose of government Ten zámer tej vlády is to be anti-Christian. má byť protikresťanský, Is to be secular. sekulárny. So if a person comes up, Takže keď človek príde, you can't tell what color they are, nejaký človek, nemôžeme what povedať, religion they are. aké je farby a akého náboženstva. All you need to know about them is what? Všetko, čo musíme o ňom vedieť, je čo? If they will protect your rights. Či ochránia naše práva. Not if they will give you some Nie, rights. či nám nejaké dajú, If they will protect ale them. či ich ochránia. They say, Hovoria, no, that you ask them, will you protect my rights? And they say what? ty sa spýtaš, ochránite moje práva? A oni povedia, Yes, of course I will. samozrejme. They get to power Prídu k moci and they a don't. nerobia to. What do? Čo spravíte? You get rid of them. Zbavíte sa ich. What quote did we use for that? Ktorý citát sme na toto používali? Not that one. We had another one. Secular. Government. Vláda. There's three. Remember, what's the three? Of, by, Z. for. Oh, So pre. read the quote. Prečítam to. Government Vláda of the z people, ľudu, by the utvorená people, ľuďmi for the a pre people. ľudí. Who's that? Kto to je? Good. Abraham Lincoln. Now we know by the people. My vieme, že utvorená ľuďmi. What's that? Čo to znamená? Elections. To sú voľby. Voting. That's voting. By the people vote. Ľudia volia. For the Pre people. ľudí. The government exists Tá vláda existuje. for whose pleasure? Pre koho potešenie? Alebo komu má slúžiť? For the pleasure of the people. Má slúžiť ľuďom. Not their own pleasure. Nemajú slúžiť sami sebe a pre svoje potešenie tam They're nie there sú. Sú tam, To make you happy. aby my sme boli šťastní. Not to make themselves Nie, aby happy. oni sami seba robili šťastnými. By the people. Voting. For the people. Utvorená ľuďmi, to sú voľby. Serving them. Utvorená We pre okay with ľudí, those two? slúži ľuďom. Now what's of A the čo to people? znamená z ľudí?
So what is government of the people mean? Čo to znamená utvorená z ľudí? Teda, áno, z ľudí. To predtým bolo ľuďmi, teraz z ľudí. Yes. So I'll do that then. Government of the people. Vláda utvorená z ľudí, That leader, ten vodca. where does that leader come Odkiaľ from? pochádza ten vodca? Did it come from some elite family? Pochádza z nejakej rodiny It's bohatej? one of those people. Nie, je to jeden z ľudu. Any one of them Hoci kto z nich can become sa the môže stať leader, vodcom. the government. Vláda. So that's what of the Vládou. people means. To znamená z ľudí. And not only is it that the government can come from those people, Nie len, že vláda môže byť z týchto ľudí, dass die Regierung von diesen Leuten kommen kann, it's saying they have to come from the ale people. ona musí pochádzať z ľudu obyčajného. I don't know if you know the word cronyism. Neviem, či poznáte pojem, Kommunismus kennt, Nepotism. ani jednému nerozumiem. Vetternwirtschaft, Both are the same thing. Obe sú tá istá vec. Nepotism Nepotizm, neviem, čo je to. is family. To je rodina. Cronyism is A to je kronizmus, tiež neviem, čo je. family and Rodina a to druhé sú begins with F. Cronyism is you want your friends in power. priatelia. Čiže ten jeden pojem je, že dávame do moci svojich priateľov, k moci, Nepotism. do funkcií. A to je druhý pojem, You want your znamená, family in power. že dávame, že k moci prichádza naša rodina. If you get one of those two evils, Keď sa stane niečo z týchto zlých vecí, the country is doomed. tá krajina je odsúdená na zanik. When you get a Keď dictator, máme diktátora, what situation do you have? akú máme situáciu? Which one? Ktorú? Cronyism or nepotism? es kommt auf den Diktator drauf an, man hat manchmal beides. I'm going to suggest when you get a dictator, you get both, Keď máme diktátora, tak sa tieto dve zlúčia. which is why it gets so bad. Preto je to také zlé. You have your family Je tam and your rodina friends. a priatelia. Familie und deine Freunde. Yes. It's so obvious. Je veľmi jasné, čo If robí you tam. don't say nice things about Ak him, nepoviete o ňom niečo pekné, gets rid of you on sa vás zbaví and gets one of his a friends, dá tam nejakých svojich priateľov. even if they're fake Aj friends. keď sú to falošní priatelia. So, Takže sorry? That's just pure family, yeah. a teraz neviem, čo hovorím. So, it'd be really nice for us to understand this quote. Bolo by veľmi dobre, keby sme porozumeli tomuto citátu. The government Vláda must come musí prísť from the od people. ľudí. So, whoever those leaders are, Kdokoľvek títo vodcovia sú, they have to be normal people. musia to byť normálni ľudia. They have to be voted by the people, Musia byť volení ľuďmi and they have to serve the people. a musia slúžiť ľuďom. So, the three criteria: Takže tieto kritéria from, vote, ľuďmi, z serve. ľudí, od ľudí, pre ľudí slúžiť. From, vote, serve. Musí to byť z ľudí, ľudia musia voliť a vláda má slúžiť. Okay, so Anders ist mit Trump passiert im Jahr 2016. Er wurde abgestimmt, er ist von den Leuten und er tut ihnen dienen. Aber nicht gleich mit jedem. Man kann ja das Argument ganz verdrehen. when you say twist the argument, Wenn du sagst, das Argument verdrehen, what do you mean? was meinst du damit?
Ja nepočujem vôbec diskusiu, takže nemôžem to prekladať. Wir nehmen diese Sachen und diese Argumente, um aufzuzeigen, wie schlecht Trump ist. Aber sie Can also take these things and say, look, our president does these things for us. He's good. man kann sagen, schau, er macht diese Sachen für uns, er ist gut. In 2016, 2016. what was Donald Trump? Čo bol Donald Trump? He was not the government. On nebol vládou. The problem happens when he's the government, Problém sa deje, keď sa stane vládou. because your argument Tvoj argument is that he became the government legitimately. je, že sa legálne vlastne stal He's from the people. vládou. On je z ľudu, He was voted by the bol people, volený ľuďmi and he promised to serve a the slúbil, že people. bude slúžiť ľuďom. So all that's fine. To je v poriadku. The question that we're addressing is the current situation. To, o čom my hovoríme, je terajšia situácia. Die Sache ist, wenn man sich die Rechte anschaut, und was sie wollen, dann tut Trump ihnen dienen. He may be serving them, On im možno slúži, but he's not following the counsel of Abraham Lincoln. ale nenasleduje radu Abrahama Lincolna. He's not following the rules of the Declaration of Independence, Ani nenasleduje pravidla deklarácie nezávislosti. and he's definitely not following Revelation 13:11. A nenasleduje zjavenie 13.11. If you want to argue that he promised that he would, that's a different issue. Ak chcete argumentovať, že to slúbil, že to bude robiť, to je niečo Wherever iné. he promised, Čo slúbil, he definitely is not to doing. nesplňa. Didn't he promise to end the separation of church and state? Didn't he promise to end immigration and all of that? Hat er nicht versprochen, dass er die Separation, die Trennung von Kirche und Staat aufhören wird und von den Einwanderern? I don't think he promised separation of church and state at all. Nemyslím si, že slúbil rozdelenie cirkvi a štátu. You said he promised separation. Er hat versprochen, diese Kirche- und Staatverbindung wieder zusammenzubringen, wieder rückgängig zu machen. I'm not sure how clear he was about that. Nie som Issue. si istý, ako jasne hovoril o tomto. Er war klar mit der Einwanderer, mit den Einwanderern. No one actually believed that he would do what he said. Nikto neveril, že on spraví to, čo slúbil. But I'm not sure even the point that you're making. Ale nie som si istý teraz, aká je tvoja pointa. Mein Punkt ist, dass man diese Ja vôbec nepočujem to. Did he čo- promise to keep this statement? gesagt, dass er diese So they voted him in. That's good. And I'm saying you can use it either way. You can't. How can you use it either way? Wie kannst du es beidseitig verwenden? We, for example, say he doesn't serve the people, Wir sagen zum Beispiel, er tut den Leuten nicht dienen and his fellows will say, no, he is serving the und people. seine Nachfolger werden sagen, doch, er tut den Leuten folgen. Dienen. You're always going to get that dynamic. Du wirst immer in diese Dynamik kommen. You just take a vote, and the majority of people say that he's not fulfilling his role. Vždy budeš mať túto dynamiku. Väčšina ľudí povie, že on nenaplňa tú Vast svoju majority of rolu. people don't believe that. Die meisten Leute glauben das nicht. Same with Obama. Das gleiche wie mit Obama. You also had people there saying, oh, he didn't serve us, you know. Du hast auch Leute bei Obama gehabt, die gesagt haben, er tut uns nicht dienen. The majority of the populace said that he was serving them. Die Mehrheit, Pri Obamovi väčšina ľudu povedalo, že Just take the slúžil polls. ľudu. So when it's about serving, then we go for the majority. also wenn es um Dienen geht, dann gehen wir mit der Mehrheit. I still don't understand the point you're trying to make. Stále 'Cause I nerozumiem, don't think čo it's sa the point snažíš that I'm povedať. making. Ich verstehe deinen Punkt immer noch nicht. I'm only going to this quote Ja používam tento citát, to show how a government should be formed. ako ukazujem, ako má byť sformovaná vláda, aby som ukázal. Has to have these principles. Musí mať tieto princípy. And Donald Trump is breaking these A principles. Donald Trump tieto princípy porušuje.
That's all I want us to see. To je jediné, čo chcem povedať. He uses cronyism and nepotism. Používa vlastne tieto dve, dosadzuje si do vlády svojich priateľov a rodinu. And then, in the 1890s, Potom, 1890 the issue that's at hand rokoch, ten is whether or problém not je, there was a government či tam bola vláda, that is in agreement with the Declaration of Independence. ktorá bola v súhlase s deklaráciou nezávislosti. And the Declaration of Independence Deklarácia nezávislosti was the declaration bola deklarácia that the United States government, toho, že or že in vlády fact Spojených any štátov, government, alebo teda každá vláda should exist to serve the people, not the people exist to serve the government. má existovať na to, aby slúžila ľuďom a nie naopak ľudia vláde. And when you see what's happening in the 1890s, you see the same issue Keď today. vidíme, čo sa dialo v 90. rokoch, 1890, to isté sa deje aj teraz. So when we come back to the subject of Keď prophecy, sa vrátime k predmetu proroctva, what we can see to, čo vidíme, is that every waymark je, že každý milník is in fact a moral issue. je vlastne morálnou témou. So in 2016, V 2016 the issue or the historical event that's happening tá téma alebo tá historická udalosť, ktorá sa deje, is whether or not the government that's being created je o tom, či tá vláda, ktorá je utvorená, is fulfilling its moral obligations. naplňa tie svoje morálne požiadavky. Alebo And even though at the time people couldn't see aj it, keď vtedy to ľudia nevideli, in hindsight, looking back, keď sa pozrieme vzpäť, it's clear that the evidence was already there je jasné, že ten dôkaz je tam, that the creation of this government was based upon wrong principles. je jasné, že utvorenie tejto vlády bolo založené na zlých princípoch. Because the people that were promoting and backing and financing this government Pretože ľudia, ktorí financovali túto vládu, were whom? boli kto? Right-wing evangelical Christianity. Pravičiarsky evangelikáli, kresťanskí. And the only reason they're going to promote any cause, any project, any government, Akúkoľvek vládu alebo projekt, ktorú oni is budú because the person propagovať, that they're promoting is going to promote their agenda, their belief system. bude taká, ktorá bude vlastne So we propagovať see a clear moral issue here. tú ich agendu. To vidíme, to sú morálne otázky. The issue at hand Ten problém, ktorý tu je is whether or not the United States o tom, či Spojené štáty will be lamb-like. budú ako baránok alebo nie. And what does lamb-like A mean? čo znamená baránok? What does lamb-like mean? Čo znamená baránok? Yeah. Good. Lamb-like means atheistic. Ateistická. Dragon Drak would znamená therefore mean religious. náboženská. And in this context, it'd be a religious. V tomto kontexte bude náboženská, keď bude ako drak. So the issue here, the moral issue, Ten problém, čo tu je, ten morálny is whether problém, you want a dragon state or a lamb state. je, či budeme mať tak draka alebo baránka. And the lamb Aký bude ten state štát? Štát, ktorý je ako baránok, is an atheistic je country. ateistická krajina.
And a dragon state A štát draka is a religious je government. náboženská vláda. Staat ist eine religiöse Regierung. It's all good. In past presentations, we said that atheism is also a form of religion. So in this context, wouldn't it be better to say it's a secular country? Also, das letzte Mal haben wir gesagt, dass Atheismus auch eine Art von Religion ist. Und wäre es hier nicht besser, dann einfach zu sagen weltlich? So I'm using the term atheism Používam pojem ateizmus in terms of that there is no God. v tom zmysle, že nie je Boha. So yes, Mhm. secular is probably a better way Možno, of. že lepšie slovo je nazvať to sekulárnym. Okay, so we'll take a short break. Dáme si prestávku. Half an hour? We'll take a half an hour break. Pol hodinku. If we can be back 11:45 O 3/4 sa stretneme for a second presentation. na tú druhú prezentáciu. Right. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. We ask and pray that you would guide, direct and bless us. Prosíme ťa, aby si nás viedol a usmerňoval. Help us, Father, to have a clearer understanding of your word, Pane, pomôž nám mať jasnejšie porozumenie Tvojho slova, that we might find grace and strength aby sme našli milosť a silu in your service. v Tvojej Bless us službe. this day. Požehnaj nám We dnes pray in Jesus' v name. mene Ježiša. Amen. Amen.